Bonjour mes chers bacheliers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va traiter le cours des circuits RC et RL. Bon, on va commencer par le circuit RC. D'abord, c'est quoi un circuit RC? Un circuit RC, c'est un circuit qui se compose d'un générateur, d'une résistance et d'un condensateur. C'est quoi un condensateur? Un condensateur, c'est un dipôle constitué de deux plaques, c'est-à-dire armature, séparées par un isolant. Il se caractérise par son capacité C, son unité et le Faraday. Et on le note F. Bon, le condensateur se caractérise par deux choses. يعني في l'étude des circuits RC يعني كنétudيو la charge et la décharge ديالو. Bon, فين كنديرو l'interrupteur في la position K1 كيكون عندنا la charge ديال الكوندنساتور، كيكون عندنا هاد الجينيراتور كيعطينا لا طونسيون الكوندنساتور وبالتالي كيشارجي لينا. إلا درنا l'interrupteur في K2 شنو غيكون عندنا لا ديشارج ديال الكوندنساتور ديالنا، يعني ديك لا طونسيون اللي تشارجا بها ديجا في الاول كيفرغها في الريزيستانس، يعني كتاخدها له الريزيستانس في المره الثانيه فين كنديرو الانترربتور في كادو. دونك هنايا عندنا لوا دو مايل. بون هنايا لوا دو مايل كناخدو مثلا هذا هو لو سونس بوزيتيف، يعني UC plus UR moins E égale à 0, c'est-à-dire UC plus UR est égal à E. Donc هنايا UC plus UR est égal à E. هنا غندرسو la charge du condensateur، يعني فين غيكون عندنا l'interrupteur في K1. donc هنايا UR هي R fois I. UC يعني la tension ديال الكوندنساتور est égale à Q, la charge ديالو sur la capacité, son capacité C. Q sur C est égal à E. Donc هنايا les relations ديالنا عندنا UR est égal à R fois I fois l'intention, UC est égal à Q sur C et I est égal à DQ sur DT. Donc هنايا les équations différentielles عندنا هنايا UR هي R sur I، يعني هنايا غادي نعوضو RI هي RI plus Q sur C. هنايا I غنعوضوها ب DQ sur DT، يعني غتبقى لنا هنايا R DQ sur DT plus Q sur C égale à E. غنقسمو على هاد R غيبقى لنا DQ sur DT plus Q sur SC égale à E sur R. هذه équation différentielle de premier degré en fonction de Q, de la charge du condensateur. هنايا غنديروها en fonction de UC. donc هنايا عندنا en fonction de UC هي D UC sur DT plus UC sur RC égale à E sur RC. donc هنايا à partir ديال هاد la première équation غنشدو هنايا Q غنعوضوها ب UC fois C وغادي نقسمو على C، بالتالي غتعطينا هاد l'équation différentielle en fonction de UC de premier degré. donc هنايا les formes générales ديال l'équation ديال condensateur هي dx sur dt plus x sur tau égale à k. هاد la constante اللي هي كتبدل en fonction ديال هاد le x. tau هي r fois c. هنايا la solution ديال هاد l'équation différentielle هي a fois l'exponentielle moins t sur tau plus b. Voilà, suivant les conditions initiales, UC est égal à 0, T égale à 0, UR est égal à E, T égale à 0. هنايا عندنا
هنا les solutions des équations différentielles. هنا UC est égal à E fois 1 moins exponentielle moins T sur RC. Donc هنايا Q عندنا Q هي عندنا UC هي Q sur C. يعني هنايا هي Q sur C غنضربو هنايا في C. Donc Q est égal à C fois E fois 1 moins exponentielle moins T sur RC. هنايا I est égal à D2Q sur DT يعني غنديريفيو هادي غتساوي هي E sur R exponentielle moins T sur RC. UR هي R fois I est égal à E exponentielle moins T sur RC. هنايا في la décharge du condensateur ملي كنطبقو la loi de Maille. Donc هنايا loi de Maille غنختارو هذا هو le sens positif يعني UC plus UR est égal à 0. Donc UC plus UR est égal à 0 يعني RI plus Q sur C est égal à 0. Donc UR est عندنا هنايا les relations يعني نفس les relations UR est égal à RI, UC est égal à Q sur C, I est égal à 2Q sur DT. Donc هنايا عندنا les équations différentielles R fois I plus Q sur C غنعوضو عندنا I هي D2Q sur DT la même chose اللي درنا غنديروها هنايا. Donc DQ sur DT plus Q sur RC égal à 0. المهم هنايا كنحاول انني نريزومي يعني ما كنديطاييش داكشي اللي داجو في الكور لانكم ديجا درتو الكور. Donc هنايا D2UC sur DT plus UC sur RC égal à 0. La même chose هنا les formes générales ديال هاد l'équation les équations ديال RC هنا les conditions initiales عندنا UC égal à 0 كتكون كتساوي E لأن كيكون عندنا لو كوندونساتور مشارجي يعني كيكون كيساوي لا طونسيون ديال الجينيراتور E وعندنا UR في l'instant T égal à 0 est égal à moins E. هنايا عندنا UC les solutions عندنا هنايا UC est égal à exponentielle E fois l'exponentielle moins T sur RC. Q est égal à CE exponentielle moins T sur RC. I est égal à DQ sur DT est égal à moins E sur R exponentielle moins T sur RC. UR اللي هي R fois I est égal à moins E exponentielle moins T sur RC. Remarque, avec l'orientation choisie sur le schéma ci-dessous, I est donc négatif pendant la décharge. Donc هنايا pendant la décharge كناخدو هاد le sens positif. Donc هنايا راه le I راه négatif pendant la décharge لأن le condensateur كيكون كيعطي le I من هنا يعني le I ديالو من هنا كيعطيها الريزيستانس. Donc غيكون le I ديالنا négatif l'intensité تكون négatif. هنا l'énergie emmagasinée يعني comment calculer l'énergie. On a une relation à chaque instant non EC est égal à 1 sur 2 Q au carré sur C est égal à 1 sur 2 CU au carré est égal à 1 demi Q fois U. Au début de la charge, qu'est-ce qu'on a maintenant? EC est égal à 0. لأن UC qu'est-ce qu'on nul. À la fin de la charge يعني EC max عندنا U كتكون كتساوي هي E la tension ديال الجينيراتور. Donc UC est égal à 1 demi C E au carré. عندنا EC est quelquefois appelé comme énergie électrique. هنايا au début de la charge la même chose au début c'est pas la même chose au début de la décharge عندنا EC يعني au début de la décharge كيكون عندنا داك UC ديال الكوندنساتور ديالنا كتساوي لانتونسيتي ديال الجينيراتور يعني كيكون ديجا مشارجي يعني عامر يعني فيه une tension ديال الجينيراتور اللي شارجات هي E. Donc EC est égal à 1 demi C E au carré. À la fin de la décharge EC est égal à 0 لأن U égal à 0 يعني كيديشارجا كيولي نول. دونك هنايا لا كونستانت دو temps هنايا بغينا نعرفو
l'unité ديال هاد الطو كنديرو l'analyse dimensionnelle عندنا taux est égal à RC donc taux est égal à RC فين كنديرو نعوضو R بالقيمة ديالها C بالقيمة ديالها وغنديرو l'analyse dimensionnelle وغنعرفو هنايا كل وحدة فين غادي نعوضو هنايا R هي U sur I fois IT sur U هنايا هادو غيتختزلو غيبقى لنا T يعني هنايا l'unité ديال هاد لو طو سي لو سكوند يعني هي واحد l'unité متعلقة بلو طون يعني constant du temps هنا détermination du temps باش نديتيرمينيو هاد الطو عندنا théoriquement يعني نيشان نجيو نحطو طو est égal à RC ولا par la méthode de 63% يعني في هاد lorsque T est égal à طو ديك لا طونسيون ديال الكوندنساتور كتكون وصلت يعني كيكون تشارجا 63% دونك هاد الدراسة كنديروها في لا شارج دونك هنا عندنا UC est égal à E عامل 1 moins exponentielle moins T sur طو يعني UC égal à 0 كنعوضو بزيرو هنايا في à l'instant T égale à 0 donc هنا UC راها 0 donc à l'instant UC est égal à طو غنعوضو هنايا بطو هنايا exponentielle moins 1 هو 0.37 donc 1 moins 0.37 هي 0.63 donc à l'instant T est égal à طو la tension UC كتكون هي 63% من la tension maximale la tension maximale هي la tension ديال الجينيراتور ديالنا اللي هي E donc UC à l'instant طو كتكون كتساوي هي 0.63 E دونك هنا كنمشيو للكراف ديالنا كنحسبو 0.63 E كنشوفوها فين جات وكنديرو الاسقاط على لا كورب ديالنا وكنديرو هكا كنحسبو لو طو ديالنا شحال كيكون كيساوي troisième méthode هي la méthode de la tangente à t égale à 0 donc هنايا كنديرو هاد لي طونجونت هذا هذا وفين كيتلاقاو هو طو donc هنايا montrant que la tangente de UC à t égale à 0 se coupe avec l'asymptote horizontale d'équation y égale à 1 à t égale à طو يعني هنا غنمونطريو بان هاد لو بوين فين كيتلاقاو l'asymptote et la tangente هو طو donc y égale à 2 y égale à 2 l'équation ديالها هي at عندنا a هي d de UC sur dt à l'instant 0 هنايا نعوضو ب UC بالقيمة ديالها هي E 1 moins exponentielle moins t sur τ à l'instant 0 اللي هي E sur τ fois exponentielle moins t sur τ à l'instant égal à 0 نعوضو هنايا ب 0 يعني تبقى E sur τ يعني A est égal à E sur τ وبالتالي y2 هي E sur τ fois t هنايا غنديرو y1 égal à y2 donc E est égal à 1 sur τ وبالتالي E sur τ fois t وبالتالي t est égal à τ يعني داك لو بوين فين غيتلاقاو هو طو هنايا réponse d'un condensateur à une tension en créneux donc هنايا on réalise le circuit suivant عندنا un générateur à une tension en créneux يعني هكا en créneux يعني مربع عندنا une résistance et un condensateur à l'entrée Y1 on visualise la tension UAM يعني UG et à l'entrée U2 on visualise UBM يعني UC bon هنايا à l'entrée Y1 UG عندنا UG est égal à E lorsque داك T كيكون محصور ما بين 0 و la période sur 2 و UG égale à 0 lorsque avec le temps ديالنا كيكون محصور ما بين la période et la période sur 2 la période sur 2 et la période à l'entrée Y égale à 2 on visualise UC يعني فين كيكون عندنا T1 demi كبر من 5 طو
هنايا عندنا نقسمو الانترفال ديالنا، يعني من 0 ل t دومي. من 0 ل t دومي كيكون عندنا لا شارج، يعني كيكون السيركوي ديالنا عبارة على هادشي. يعني غنديرو نفس الدراسات اللي كنا كنديرو في لا شارج، يعني u c est égal à e fois 1 moins e exponentielle moins t sur 2. هنايا في هاد الانترفال t دومي t كتكون عندنا ديشارج، يعني هنا نفس الشيء كنديرو الدراسة ديالنا كيف ما كنديروها في لا ديشارج. يعني ليكواسيون ديفيرونسيال هي r c d u c sur dt plus u c égale à 0, u c est égal à a plus b exponentielle moins t sur 2, a égale à 0, taux égale à rc, donc u c est égal à b exponentielle moins t sur 2. donc la même étude اللي كنديرو في الديشارج غنديروها هنايا. les conditions initiales وبالتالي كنحدو b كتساوي هي هادي، وبالتالي u c est égal à e exponentielle t sur 2 taux moins t sur 2. u c est égal à e exponentielle moins t sur 2 moins t sur 2 taux. donc كنديرو هنايا les conditions initiales عندنا t égale à t demi، u c est égal à e، وكنعوضو يعني نفس الدراسة. هنايا غير كتبدلو لي كونديسيون انيسيال، مكتبقاش عندنا t égale à 0، هنايا كتكون عندنا t est égal à t demi. دونك هنايا لو غراف عندنا e هي هاد لا كورب اللي كتمشي هكا هو ديال الجينيراتور اتونسيون كرينو، يعني كيبقى غادي كيساوي اما e ولا كيطومبي للزيرو، عاوتاني كيمشي e وهي غادا. دونك هنايا فين كيكون كيساوي هو e كيكون عندنا لا شارج ديال الكوندنساتور، كيف ما كتشوفوا كتكون عندنا لا شارج ديال الكوندنساتور، وهذا لا كورب ديال UR. عندنا UR ديما كتهبط من E كتهبط للزيرو، و UC كيمشي ديما من الزيرو كيطلع لنا ال E في لا شارج. في لا ديشارج العكس، لا ديشارج عندنا UC كتهبط لنا من ال E للزيرو، و UR كتمشي من موان E حتى للزيرو، وهكذا كيبقى في هاد الجينيراتور، في هاد لو كا ديال الجينيراتور اتونسيون اون كرينو. دونك هنايا عندنا لاسونسياسيون دي كوندنساتور. الا كان عندنا الكوندنساتور اون سيري يعني C1 plus C2 le condensateur équivalent يعني عندنا UC1 plus UC2 est égal à UC. دونك هنايا في هاد لو كا اون سيري كيكون عندنا Q équivalent est égal à Q ديال الكوندنساتور 1 est égal à Q ديال الكوندنساتور 2، ولكن لو UC la somme ديال les deux UC est égal à la somme ديال les deux est égal à UC équivalent. donc هنايا 1 sur C هنا les capacités، هنايا 1 sur C est égal à sigma ديال 1 sur CI. هنايا الديمونستراسيون كيفاش درناها، هنايا en parallèle. دونك هنايا en parallèle العكس، هنايا en parallèle UC équivalent كتكون كتساوي هي UC1 plus كتساوي UC1 كتكون كتساوي UC2، يعني متساويين équivalent مع les UCI. les capacités كتكون Q équivalent كتكون كتساوي لنا هي Q1 plus Q2، يعني Q équivalent est égal à sigma QI. وبالتالي عندنا هنايا لي سي لي كاباسيتي ديال هاد لو كوندنساتور، يعني C est égal à sigma ديال CI en cas de parallèle، يعني C est égal à sigma CI، وهنايا en série 1 sur C est égal à sigma 1 sur CI. وبالتالي نكونو هنايا سالينا لو كور ديالنا اون شوز نسيتها، ملي كيكون عندنا فين كيكون عندنا يعني c'est-à-dire on alimente داك لو كوندنساتور ديالنا par un condensateur par un générateur idéal du courant. هنايا كتكون عندنا ديك لا كورب ديال الكوندنساتور ديالنا كيكون عبارة عن واحد دالة خطية كتمر لينا من أصل المعلم، و دونك هنايا كتكون عبارة على يعني UC est égal à AT نيشان. باش نحسبو داك لو A كنديرو UC كنختار واحد لي دو بوين وكنحسبو داك لو A،
وكتكون عندنا كيكون عندنا لو كورون كونتينيو يعني اي اي كونستانت يعني ما كتكونش يعني اي ما كتكونش كتساوي دي دو كيو سور دي تي يعني كتكون كتساوي كيو سور تي يعني هنايا فين كيكون عندنا واحد الجينيراتور ايديال دو كورون كتكون الدراسة عندنا عادي زعما سهلة تنشوفوها فشي اكزرسيس دونك حتى هنايا نكونو سالينا لو كور ديالنا كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان واخا دزت لي اون بغيف المهم هنايا نوتخ استراتيجي في هاد لا بارتي د الالكتريسيتي غنكملوا لي كور كاملين et après on attaque les exercices اللي تحطوا في les examens nationaux partie électricité كامله